Hello, good morning everyone. Hello, mommy. So, um, can someone advise me or give some suggestion kung paano ma-monetize sa Facebook page? I mean, Facebook accounts. I mean, kung paano ma-invite ni Meta sa content, ano ba yun? Content monetization tools. Kasi may iba naman na konti lang yung followers pero na-invite sila kay Meta kahit hindi sila gano'n ka-active mag, mag-upload ng mga video. So, naday naghagok diri kay tulog na tulog. So, ayun guys, please comment down below kung ano yung mga naging experience nyo, ano yung mga personal experience, ano yung ginawa nyo para after a few days na invite na kayo. Ayun guys, so please comment down below po. Thank you.